कैलाशहर के सुब्रत शर्मा के पास विश्व चैंपियन बनने का एक और मौका है। गंभीर आर्थिक गरीबी के बावजूद कैलाशहर के चंडीपुर गांव के सुब्रत शर्मा ने दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया। कुछ महीने पहले कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में वे सामान्य 1 नंबर की चूक से विश्व चैंपियन नंबर 1 नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। इस बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका आया है। हालांकि इस बार कराटे प्रतियोगिता में नहीं, इस बार बेल्ट कुश्ती प्रतियोगिता में। अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट रेसलिंग प्रतियोगिता अगले सितंबर में उज़्बेकिस्तान में आयोजित की जा रही है। कैलाशहर के चंडीपुर गांव के सुब्रत शर्मा उज़्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि आर्थिक गरीबी हमेशा की तरह सुब्रत शर्मा के लिए एक बाधा बन गई है। सुब्रत शर्मा कैलाशहर के चंडीपुर के बध्य गांव के एक मजदूर परिवार के बेटे हैं। वे परिवार की आय का स्रोत है। सुब्रत शर्मा अपना परिवार खुद चलाते हैं। वे खुद कराटे या बेल्ट कुश्ती में अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं ले सके, लेकिन अपनी पहल पर सब कुछ हासिल करने के बाद वे कराटे और बेल्ट कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही कई पदक जीत चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार अपना नाम बना चुके हैं। हर बार सुब्रत शर्मा इतने सारे टूर्नामेंटों में भाग लेने में सफल रहे हैं, खासकर कैलाशहर के कुछ लोगों की आर्थिक मदद से। इस बार फिर सुब्रत शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उज़्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सभी का सहयोग मांगा है। सुब्रत शर्मा की ये दलील सुनकर कैलाशहर शहर के प्रमुख बनेदी राय परिवार के पुत्र गौरव राय आगे आए। राय परिवार के सदस्य और कैलाशहर के एक प्रमुख व्यवसायी गुणेंद्र राय का पिछले साल इसी दिन कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस से गुणेंद्र राय की मौत के बाद बेटे गौरव राय अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सके, इसलिए अपने पिता की मृत्यु की 1 वर्ष की सालगिरह पर उन्होंने सुब्रत शर्मा, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उनको उज़्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट कुश्ती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नकद के साथ मदद करने की पूरी कोशिश की और गौरव राय ने समाज में सभी से अपील की सुब्रत शर्मा की मदद के लिए आगे आने के लिए। बाइट गौरव राय। सुब्रत शर्मा बहुत खुश और आभारी है कि गौरव राय ने अपने पिता की मृत्यु के 1 साल बाद नकद देकर उनकी मदद की। इसके अलावा सुब्रत शर्मा ने समाज से उज़्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे आने की भी अपील की। बाइट सुब्रत शर्मा। हालांकि ये सच है कि अगर सुब्रत शर्मा उज़्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के लिए खेलते हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं तो देश के साथ साथ कैलाशहर और त्रिपुरा का नाम भी चमक जाएगा। ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার জন্য হেল্প পেয়েছিলাম, তো আমি এর আগেও মেডেল আনছিলাম, মেডেল আনে আমি এরকম অস্ট্রেলিয়া যাইতেছিলাম, তখন এমন একটা জায়গায় যাইব কিন্তু আমি আর্থিক একদম দুর্বল যেতে পারতাম না। তখন দাদা আমার একটু হেল্প করছে, আমার যদি নেক্সট আরও যদি মানুষ আমার হেল্প করতে আমি একটু গিয়ে এখানে একটু ভালো প্রমাণ দেখাইতাম, নেক্সট ইয়ারতে আর একটা মেডেল আনতে আমি চেষ্টা করবো আমি গোল্ড আনতে পারি। এখন কোথায় যাচ্ছেন? এখন তো উজবেকিস্তান। আপনার খেলা কয় তারিখ? আমার খেলা হলো সামনের মাসে 8, 9, 10, 11 সেপ্টেম্বর মাসে। তো এই যে গৌরববাবু তার বাবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ওনার সাধ্যমতো আপনাকে চেষ্টা করলেন নগদ টাকা দিয়ে, তো আপনি করবেন? ওনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি এবং সমাজের অন্যদের কাছে কি বলবেন? অন্যদের কাছে বলবো আমার যাতে একটু হেল্প পাই, আমি হেল্প পাইলে আমি যেতে পারবো, মানে তো যেতে পারতাম না। বাড়ি কৈলাসহর, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। অ্যাকচুয়ালি গত বছর আজকের দিনে আমার বাবা স্বর্গীয় গুণেন্দ্র রায়, যাকে অনেকে গোপাল রায় নামে চেনেন, উনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তো আজকে বাবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি ভাবলাম কোভিড আক্রান্ত যেহেতু উনি মারা গেছেন তাই কিছু করতে পারিনি, তো ভাবলাম কিছু একটা বাবার নামে একটা ভালো কাজ করি, তাহলে একটু নিজের মনে শান্তি পাওয়া যায়, এর বেশি তো আর কিছু করতে পারবো না। তো কয়েকদিন আগে আমার এক ছোট ভাই পীযূষ দেবনাথ আমাকে হঠাৎ করে বলছিল যে দাদা তুমি কি জানো কৈলাসহরের ছেলে, আমাদের চণ্ডীপুর গ্রামের ছেলে সুব্রত শর্মা বেল্ট রেসলিংয়ে
উজবেকিস্তান চান্স পেয়েছে। আমি বললাম ভালো কথা, তো আমাদের কৈলাসহরের ছেলে, আমাদের ঘরের ছেলে ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করবে, তো অসাধারণ ব্যাপার। তো পীযূষ তখন বললো দাদা একটা প্রবলেম আছে। বললাম কি? বললো সে অর্থনৈতিকভাবে একটু দুর্বল, সে আরও অনেক পদক এনেছে। 2 মাস আগে কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক স্তরে সে সিলভার মেডেল এনেছে। তো তার পক্ষে উজবেকিস্তান গিয়ে পারফর্ম করাটা, তার কাছে স্কিল আছে, পেশেন্স আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যেহেতু সে দুর্বল, তার পক্ষে সেই উজবেকিস্তানের পথটা খুবই কঠিন। তাই ভাবলাম তাকে অল্প যদি সাহায্য করা যায়, এবং আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতে আমি ভাবলাম আরও অনেক মানুষ যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে সে শুধু ত্রিপুরার কেন, সে তো ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করবে। আমাদের ছেলে, আমাদের ঘরের ছেলে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করবে, চণ্ডীপুরের ছেলে, কৈলাসহরের ছেলে। তো আমি তাই চেষ্টা করলাম। তো আমার বিশ্বাস আরও অনেকেই এগিয়ে আসবেন। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সাহাজি, প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজি, আমি জানি ওনারা ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু ওনারা জানবেন কি করে ব্যাপারটা, যে এত প্রতিভাবান একজন ছেলে কৈলাসহরে আছেন, তার জন্য মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সরকারে যারা কাজ করছেন কয়েকজন মানুষ মিলে কাজ করছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের সংখ্যাটা অনেক বেশি। তা আমার সবসময় একটা বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ যদি আওয়াজ তোলে, সরকার সেই আওয়াজ শুনতে বাধ্য। তো আমি মনে করি আপনারা সবাই মিলে ক্যাম্পেইনটা, যে আই স্ট্যান্ড উইথ সুব্রত সরকার নামে যে ক্যাম্পেইনটা আমি আজকে স্টার্ট করব, আপনারা সবাই যোগ দিন। আপনারা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সেটা শেয়ার করুন, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, সবখানে শেয়ার করুন, এবং সুব্রতকে তার স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করুন।